हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रजत एक्सप्रेस। आमे बाहरिलु चंडी मंदिर बजार नगर। फास्ट टाइम गोटे थर मु जाइथिली। आम घरे सब आसछन्ती, पूजा मम्मी बाबा तांको भौणी समस्त आसछन्ती। सेतुला मु कहली टिके चंडी मंदिर जाई टिके बुली आसबा। प्लेस बहुत बढ़िया, मु भी 3-4 थर जाइछि। बर्तमान आमे बाहरी गेलु चंडी मंदिर। राजनगर रे चंडी मंदिर देख, ये हाई मारुची खाली बुटू पूरा हाई मारुची एते जोर से निद लगे। पछरे देख ये है पीनी राजनगर एंट्री मारिलु आमे। झारसुगुड़ा रे माने 46 टेम्परेचर बर्तमान अच्छी। बोलर रे भी काम करूनी, एसी भी काम करूनी। एते गरम रे माने आसीथिले बेली नहीं कि जीवा कथा, नले मोर भी इच्छा नथला टोटली। काहेकि ना 46 टेम्परेचर झारसुगुड़ा रे बहुत लोक भी मरी गलेनी। एटा हला हमर चंडी मंदिर। एटा देखो ये बापुदा खाली पूरा हसी पकाउछन्ती खाली। एटा हला चंडी मंदिर गेट। एटा चलतु जीवा देखिबा चंडी मंदिर। चंडी मंदिर साइड रे एटा गोटे बहुत बड़ नदी अछि, जे कि चंडी मंदिर हला कोरोड़ भितरे, माने पहाड़ रो कोरोड़ भितरे चंडी मंदिर। एटा देखो, एटा हला हमर हला भोगनी हबो। एठो नडिया फुल और एठो गोटे पांचन धरिकी गोटे बाड़ी धरिकी जीवाकू पड़िबो, माने तळकू। नहले मांकड़ माने नुह कि सब भोग फोग सब छड़े नहीं जाए। देख एटा आमे तलकू गलु, गोटे बाड़ी रखी, नहले भोग फोग छड़े नहीं जाए। पाती मांकड़ अच्छा भितर। तलकू तलकू जावाक पड़ो। उठिला बेले बहुत कष्ट लगे। उठिला बेले देख नदी साइड रे और पहाड़ तले कोरोड़ भितर। मामा बाबा और मौसी मौसा भौणी समस्ते आसछन्ती। देख एटा हला चंडी मंदिर। चंडी मंदिर जो पहाड़ कोरोड़ भितर माँ अच्छा, माँ रामचंडी। माँ रामचंडी मंदिर पाखरे एटा गोटे बहुत बड़ नदी जाइए। नदी भी तुम चाहब जदि बुली पार, नारे बुली पार। 50-60 टका नदी नदी माँ गोटे अच्छी ये आम झील माने मो भौणी महाकांडे। यहीटा देखो, ये मो भौणी महाकांडे बहुत दुष्ट। ये चलतु देखा माँ रामचंडी मंदिर भितर। माँ रामचंडी देखु, एठी तमे जहाँ जहाँ मागिब एठी मिले। माँ रामचंडी की जहाँ मागिब एटा मिले। बहुत बढ़िया जगह एठी। बहुत भीड़ अछंती एठी। गोटे थर आसो, माइंड एते फ्रेश लागिबो, बहुत बढ़िया लागिबो एठी। गोटे थर आसिक देखंतु। मु तो 3-4 थर आसलाणी हेरी। आ यूट्यूब रे गोटे थर पकईतिली। देख ये साइड रे ठिया कि नदीर मजा नौ। देख मो शाळीर की स्माइल, पूरा क्यूट स्माइल। मो शाळीर बाहाड़ा दांतटा पूरा मस्त लगुच।
ସେ ଖାଲି କହୁଛି ମୁଁ ନାଁରେ ଯିବି ବୁଲିବି ସେ ପାଣି ଭିତରେ। ପାଣି ଏବେ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି କାହିଁକିନା ଖରା ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଖରା ଏପଟେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପଟେ ପୁରା 46 ଟେମ୍ପରେଚର। ଏମାନେ ଦେଖ ତଳକୁ ଗଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖ ନାଁଟା ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏ ନାଁରେ ଅତି କମ୍ରେ 5 ରୁ 10 ଜଣ ଯାଇପାରିବେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଭିତରେ। 5 ରୁ 10 ଜଣ ଯାଇପାରିବେ। ସେ ତଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ନାଁ ବାଲା ନାହିଁ ନହେଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ ଏମାନେ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିବେ। ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ନେକ୍ସଟ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଷ୍ଟ ତୁମ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପଳାଇବ। ନଦୀ ସେପାଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା କ'ଣ କହିଲ ମଇଁଷି ମାନେ ଚଲୁଛନ୍ତି ନଦୀ ସେପାଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବୁ ଯେ ବାହାରିବୁ ଆମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଠି ଟିକେ ଆଖୁ ରସ ଟିକେ ଖାଇଦେବା ପିଇଦେବା ଆଖୁ ରସ ଟିକେ ପିଇଦେବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଖରାରେ ଆଖୁ ରସ ପିଇଦେଲା ପରେ ବହୁତ ଏତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ବାପୁ ଦାଦା ଖାଲି ହସୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଘରକୁ ବ୍ୟାକ୍ କଲୁ। ଘରକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର। ଏଠି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଭିତରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଖରାରେ ତ ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ପୁରା ତାତି ଯାଉଛି ପୁରା ଏତେ ଖରା। ଏଇଟା ହେଲା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର। ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଭିତରେ ନହେଲେ ବହୁତ ଖରା। ଏ ହେଲା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଗୁଡୁ ଟିକେ କହିଲା ମୁଁ ଘଣ୍ଟି ବଜେଇବି, ହାତ ପାଉନଥିଲା ତାକୁ ଟେକିଦେଲା। ମୋ ଭଉଣୀ ତାକୁ ଟେକିଦେଲା। ତାପରେ ସେ ହେଲା ଘଣ୍ଟି ବଜେଇବ ବୋଲି ଇଏ କଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ଚାଲ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୁଣି ରିଟର୍ନ କରିବା। ଓଃ କି ଗରମ ଝାଳ ପୁରା ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି ପୁରାପୁରି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 16 କିଲୋମିଟର ହେଲା